जय जगन्नाथ मामा कृष्णा ओडिया ब्लॉग्स आउ एक नुआ सुंदर सकाळ को आपण समस्त को स्वागत करिकी आरंभ करुच्ची मु आज ब्लॉग। आज हूँ संडे मोर ऑफ अच्छी तो बर्तमान मोर इडली हबार प्रोग्राम हो गला किंतु एक्चुअली मोर प्रोग्राम थिला चकुली हवापाई किंतु चकुली रो कैंसल हो गला आउ इडली हबार प्रोग्राम है जेहेतु संडे थिला मोर उठिमा मध्य पूरा लेट हो जाइए। मु आज 8:30 बाजिलाणी उठिली तो कृष्णार ट्यूशन थिला तार फ्रेंड माने आसिकी घरे पहुँची जिबारु हाँ आउ गोटे कथा मध्य तार गोटे फ्रेंडर आज बर्थडे थिला तो सेथिपाई आपण समस्ते ताको आशीर्वाद करंतु तो भल मनीषटे से हो तो सेथिपाई तार फ्रेंड माने आसिकी पहुँची जिबारु आगो खाइबा प्रोग्रामटा कली तापर जाइकी जो कथा तो एपटे बेरी चावल बटा चलची आ एपटे मोर पिठा प्रोग्राम मध्य हो गला ता जोगुरु मु आज इडली करियार प्रोग्रामटा चेंज हो जाता ना चकुली करियार प्रोग्राम थिला आउ सेथिपाई मु आगो इडली माने एपटे बाटुची एपटे सांगे सांगे कली माने बेकिंग पकेई थी तो सेथिपाई से पिठा मध्य भलसे फुली गला आ पिठा सहित मोर तरकारी प्रोग्राम किसी करनथिली कारण काली रातिर संतुला थिला से संतुला को मु गरम करके ताकु देइथिली खाइबा पई कारण तरकारी करने पुणी समय दरकार ना ना तो तांकर ट्यूशन अच्छी से ट्यूशन जीवे आ भितर आमर कृष्णा एवं खावाई बसी जाइए गरम गरम इडली सहित संतुला आ मोर तो पूरा लेट हो गला मुझे सांगे बसिक गोटे इडली खाई सारिक गाधेवाई गली आज सब मोर पूरा लेट कारण बाल्टी पूरा फुल अच्छी सफा हाँवाई ठाकुर पूजा करी खाइला बेलू मत बोधे बाजिज आज 10:30 11टा तो से मुझे सांगे खाइली आ तार फ्रेंड मैंने खाई सब गले सब कम सारापर शोकी तो उठिली उठिला मुझे मन पड़गला जे मोर किसी स्टिचिंग काम कर बाकी अच्छी तो से आसिक मेसीन पाखे मुझे बसी जाइली प्रकृत में गोटे कथा अच्छी जी जहाँ प्रकृत में बहुत भल पाए ना सी पाख आकर्षित होगी सतरे जाए आईटा प्रकृत में सत कथा मुझे मो मेसीन की बहुत भल पाए कारण मो समयटा मु ता सहित बेसी समय काटिया मत भल लगी था एबे किंतु मुझे बाहर को गली तो मेसीन ठू मो बहुत डिस्टेंस मेंटेन्स कली आ जिते बेले ता पाखक जावाक पड़े ना मो बहुत मत खुशी लगी था कारण मेसीन पाखरे माने केते माने गोटे गोटे दिन मोर आम मेसीन पाखरे कटि जाए माने जदि किसी बाहाघरिया काम पड़गला किंबा रिसेप्शन काम पड़गला तो सहीटा मत गोटाए दिन भितर करके देवार थाए तो जिते लेट नाइट हो ना कहीं मु पूरा मो मेसीन निज खाइबा पीवा भी मु भूली जाए थाए तांकर काम करके देवार अच्छी आउ से माने कस्टमर सीना काम करके देवार अच्छी किंतु मो मेसीन सहित पूरा अटैचमेंट होकर रही थाए आउ प्रकृत में मो मेसीन क्या भी चलैवाई दिएनि कि कहीं मो मेसीन पाखे बसिकी माने पेडेल टी माइले भी मत भल लगी न थाए सतरे मो भारी कंजूस अच्छी आउ से मो मेसीन की बहुत भल पाए थाए सतरे मुझे माने मुझे निजर मो केयर नहीं तो मो मेसीन ठीक से केयर नहीं थाए से मो मेसीन पाखे किए बसु मत से जमा भी भल लगे मो मेसीन किए चलो मत सेटा भी भल लगे किंतु सत कथा जोटा सत से कहली आपाई सब मो मेसीन पाखे मु स्टूल रखेनी कारण स्टूल रखिले सीना किए बसिक मेसीन चलेब स्टूल न रखिले तो भल हम सत को सत से करे तो जेहेतु आज मोर किसी स्टिचिंग करार थिला जोटा कि मो निजर तो से बहुत खुशी होती शोई हठात मन पड़गला अरे मोर किसी स्टिचिंग काम करार अच्छे मो मेसीन पाख मोर जीवार अच्छी तो से आसिक मेसीन पाखे बसी जाती आ मोर कम आरंभ करदे कृष्णा को मना करी एक्चुअली माने मेसीन चलेबुनि आज से मत कह मेसीन चलेबा एथि जो मना कल छुंची भांगी दौचे आज मत कह मामा मेसीन न चलने मेसीन पूरा जाम हो ना तो से मझे मझे मुझे चल दूँगी आ संडे तो तुम दिन भर चलेबा तो बर्तमान मुझे स्टिचिंग काम आरंभ करदे मोर स्टिचिंग काम कर सारापर मेसीन तेल देकी मेसीन की पूरा पोछी पाछी पुणी पूरा चिक्कण करके घोड़े घाड़ी रखिली थंडा केते जोर पड़े ना समस्त को शीत लगुच तो मो मेसीन की भी शीत लगे कि नहीं तो मेसीन की पूरा माने कृष्णा बार गोटे भल ड्रेस नहीं घोड़े देती माने नुआ ड्रेसटे कृष्णा बाबा पिंधले अरे मत भल लगुनि तो मत ढिला हो घोड़े देती तो कृष्णा बाबा आसिक कहले तो आउ कि जोटा नहीं तो मोर ड्रेस घोड़े देचु कहला हाँ तू तो पिंधबनी मना कला कहला मत ढिला हो तो से मो मेसीन घोड़ा मो मेसीनटा कौन गोटे ये ताकू गोटे पुराणा जिनस मैंने घोड़े देवी ना तुम ड्रेस बोटाम दिया ना
तो ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଲା। ବୋଟାମ ଦିଆ ହେଇକି ରହିଲା ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଭଲସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୋ ମେସିନ୍କି, ସତରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ ପୁରା ଚିକଚାକ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ମୋର ପୁରା ଟିପଟାପ୍ ହେଇ ରହିଛି। ପୁଣି ଆର ସଣ୍ଡେକୁ ଯଦି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ନଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମୋ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। ସତ କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ତା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ମୋର ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରା କଟିଗଲା। ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଡାଲି କରିଥିଲି, ପୋଇ ଆଳୁ ସାରୁ କୋବି ମୂଳା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ରାଇ କରିଥିଲି। ରାଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ଅଲଗା ଦିନରେ ତ ରାଇ କରିହେଉନି, ସଣ୍ଡେରେ କିନ୍ତୁ ରାଇଟା କରାହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରାୟ ଜୁଟି ଯାଉଛି ସଣ୍ଡେରେ ରାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ସେ ସଣ୍ଡେରେ ମୋର ଏଇଆ ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ତ ଦେଖିଲେ ନା ଅଗାଧୁଆ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଲି, ଖାଇବା କରିଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲେଟ୍ ହେବ, ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଗାଧୋଇ ସାରି ସବୁ କାମ ସରିଲା କେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଛାତ ଉପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିକି 11:30 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଭାତ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆଜି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଖରା ଥଣ୍ଡାଟା ତ ଲାଗୁଛି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ମୋର ସବୁଦିନ 5ଟା ଭିତରେ ମୋ ଗାଧୋଇବା କାମଟା ସରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଇଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ହେବ ତ, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସଣ୍ଡେଟା ତ ମୋର ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ଏମିତିରେ ଭାବରେ କଟିଗଲା। ଭଲ ଭଲ କହିଲେ ହେବ, ଭଲ କଟିଗଲା ଆଉ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ସଣ୍ଡେ ମୋର କଟିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଣ୍ଡେଟାରେ କେମିତି କ'ଣ କଟିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରାତି ମାନେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ସଣ୍ଡେର, କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ହେବ। ସକାଳୁ ତ ରୁଟି ଭଜା କରୁ କରୁ ମୋର ତ 8ଟା ବାଜିଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କରି କେମିତି ଖାଇକି ଯିବି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲି ଘରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମିତି ହେଇଛି। ଘର ପୋଛିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହେଇଗଲା। ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଝୁଟି ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା, ଘର ପୋଛା ହେଇନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି ତ ସେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଘର ପୁରା ପୁଣି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗଲା, ଘର ଝୁଟି ଚିତ୍ରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାଲି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସବୁ ପାଇଁ ମୋର ମିକ୍ସ ହେଇକି ଘର ପୋଛା କାମ ହେଇଗଲା। କେବଳ କାଲି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରାତିକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ମଜା ହେବ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ମାଜିନି, ରାତିକି ସେସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନି। ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇପାରିବିନି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ପଡ଼ିଛି। ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଘର କାମ ସାରିକି ବାହାରକୁ ଯିବାର ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଯେବେ କାମ ଛାଡ଼ି ଘରେ ରହିବି ପୁଣି ସେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଜାଣିଗଲି। ଆଉ କାମ ଭିତରେ ରହିକି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବି। ମନ୍ଦିର ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଘରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ଟା ଆଉ କିଏ କରିଦିଅନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଳାନ୍ତି। ତ ସବୁ କିଛି ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭିଡ଼, ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି, ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଏ, ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଭିଡ଼ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନି ଆଉ। ଘରେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଡାକି ଦେଉଛି, ଯାହା ଠାକୁର ଶୁଣିବେ ଆଉ। ଠାକୁର ବି ରାଗୁଥିବେ ଯେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି, ମୋ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଆସୁନି ନା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନି, ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତ ଦେଖିବା ଯେଉଁଦିନ କାମ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପୁରା ଘରେ ରହିଯିବି, ପୁଣି ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏବେ ଆଉ ସବୁ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସଣ୍ଡେଟା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଭରାରେ କଟିଯାଇଛି। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ସଣ୍ଡେ ଆସିବ। ସତରେ ଏବେ ଯେ କାମ କଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ସଣ୍ଡେକୁ, କାରଣ ସଣ୍ଡେଟା ପୁରା ଛୁଟି ମିଳିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ କଟୁଛି। ମାନେ ସତରେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ପଡ଼ିଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି। ଥଣ୍ଡାରେ ଉଠିକି ତ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ତାପରେ ମୋତେ 8:30 ଭିତରେ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ସକାଳୁ ଯେମିତି ରାତିରେ ବି ସେମିତି। ସତରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଖରାରେ ଟିକେ ବସି ହେଉନି, କି ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବି ବସିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଉଠିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ। ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଶୋଇଲା ଥରେ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଖା ବା ନ ଖା, କେମିତି ମାନେ ଶୋଇକି ରହିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାଇବ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଥଣ୍ଡା ଦିନେ। ଖରା ଦିନଟା ଚଳିଯିବ, ପଖାଳ ଖାଇବ ତ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ହେଲେ ଖାଇ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଗରମ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା, ଗରମ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଦରକାର। ସବୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ର କାରବାର ଚାଲିଛି ଏଠି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେମିତି ହଉ, ତ ଥଣ୍ଡା ଦିନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଖରା ଦିନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି।
ना थंडा न पड़े माने देह खराब हम माने भल माने भल लगे थंडा थंडा दिन में ठंडा हवा दरकार गरम दिन गरम हवा दरकार वर्षा दिन वर्षा हवा दरकार तो एमती भाव में सब ऋतु गुड़ा को नहीं आम चलवा दरकार। साहित्य बही गोटे विषय थिला मोर से विषयटा कि मन पड़नी को माने बाबूंकर 6टा बोहू थे 6टा बोहू पचरा होता बोहू को से पचारि तोते माँ कौ ऋतु भल लगे तो सब बोहू मैंने गोटे गोटे ऋतुर ना कहते किंतु सान बोहू कहला मत सब ऋतु भल लगी था 6टा जाक ऋतु मत भल लगी था कारण 6टा ऋतु को लेकिन आम बंची था तो सेमती आम जीवनटा सेमती आम भी 6टा ऋतु को लेकिन आमको चलिया पड़ी था। अधिक गरम है आम चिड़ी था ये गरम है अधिक ठंडा है आम चिड़ुचु अधिक ठंडा है वर्षा है आम चिड़ुचु अधिक वर्षा है किंतु एक्चुअली आम चिड़ुचु कौन पाए ना अतिशय हो गला लोक भल लगुनि तो सेमती भाव में समस्ते चिड़िले से ठंडा गरम वर्षा को लेकिन अतिवाहित करने को पड़ता है जीवनटा को जोटा को ही आम अतिवाहित आम भी सेमती अतिवाहित करुँच आपको नहीं आम अतिवाहित आग को करवा आम पिला माने से आम बापा माँ मैंने जमी चलते आम सेमती चलिए और आम पिला माने ठीक सेमती भाव में चलिए तो जहाँ भी हो संडे बहुत सारा आपण मान सहित फ्री थी तो बहुत सारा कथा होगली आपण मान सहित ना कथा हाँपाई मत समय मिलूँ ना मु माने मो निज सहित निजे कथा हाँपाई भी मत समय मिलूनी एमती भाव में समयटी मोर कटुची कौ दिन सुख समय आसो मु खाली अपेक्षा रही आशा करी आज संडे ब्लॉगटी आपण मानक भल लगी आदि भल लगी था गोटे कमेंट करने को बिल्कुल भी भूलें आपण मैंने संडे केमती कौन काटिले से कथा मत कमेंट बॉक्स रे जनइबे रही ओके बाय बाय।